হচ্ছে তিনি যে ক্যান্ডিডেট যে তোমার তিনি শান্তির বাজার দেখামানক যে রিটার্নিং অফিসার নিতানি যে নমিনেশন সাবমিট খাইনি কিন্তু তিনি গেরে ফেলে এবং তারপর বড় বড় গুরু ফাইজ ফাইকে চুমর কিসার মুখ খালাইনানি যে তিনি সাবমিট বিচন্দ্র বলছেন যে ক্যান্ডিডেট सा केनारा बे बतिने सुजरा के सेटे बाहाय जितेना बागु पुसुक अबंग आबन जुखिनि पिर खुखना नाय नरक माखान दुहा सर सर के तिनि ब्रेक मा तोहाना तिनि अनि लाइक प्रथम महाराज जो तो काइस का महाराज सैनिक या पयो है जो तो पब्लिक का हो तक लै जो तो महला लै नै हम नै यदि सिको जेम हा कुना के हा आगले जो तो लै नै जो तो चिनि प्रसाद जाने नौकरी प्रसाद मेरो बरु का बजो जों खामसा के महाराज का बंबाई जों रतो है कृपया नै जो तो ना का बजो सर के सर ए तो सुजरा पुरो सातरो तो हाना नि जे तिनि चिनी अनुमानिक जों पासर लाई तो नै इखेते लामा फाइ तो गाड़ी घोड़ा चलो ठीक मते माया के चिंग बेन पार्टी माइ का पसा प्रॉब्लम था के बेन पार्टी के फाइ तो गाड़ी मते माया गाड़ी जोना सिरा प्रॉब्लेम खेम तो मते ब्रो दिखले तो चिब्रो को फाइनियो तो आबरो साजरा ते आते जुना नि साबरो अब बुस खामो पासो साबित सारा चिन अपडेट खामके रिबे मनो तके बिस का सामके चिनी रड विशेष कर शिप खाना नै नै इखा लामा कारेन स्वास्थ्य बजेट एतबो सतायो तमो जोंआबो तामानि जो कागज अब जोंआबो तामानि तामानि नै साकि जुते मानस सर और सर केमन লাগছে আপনার এখানে এসে আপনার একদম খুব ভালো 26-20 চন্দ্রনগর করছি আসনে আমাদের ত্রিপুরা মথা দলের মনোনীত প্রার্থী শ্রী ক্যানারাম রিহাং মহোদয়ের জয় সময়ের অপেক্ষা মাত্র আপনারা দেখছেন যে এত অল্প সময়ের নোটিশে হাজার হাজার মানুষ নিয়ে আমরা আজকে গণদেবতাদের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা নমিনেশন জমা দিতে যাচ্ছি এবং খুব ভালো আমরা জয় সম্পর্কে সাংঘাতিকভাবে প্রত্যাশী ধন্যবাদ আপনাকে
Toleh.